خیبر پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ اور سیلابی ریلوں سے شدید تباہی، 48 گھنٹوں کے دوران مزید 148 جاں بحق، مرنے والوں کی مجموعی تعداد 330 سے تجاوز کر گئی۔ بنیر، شانگلہ، بٹگرام، مانسیرہ، باجوڑ اور سوات زیادہ متاثرہ علاقے۔ بنیر میں اموات 250 سے تجاوز کر گئیں۔ بٹگرام میں 11 افراد کی لاشیں مل گئیں، متعدد تاحال لاپتہ۔ ایک علاقے کے لوگوں کی لاشیں بہہ کر دوسرے علاقوں میں چلی گئیں۔ کیچڑ، ملبے اور ندی نالوں میں سے لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری۔ این ڈی ایم اے کے مطابق 26 جون سے اب تک ملک بھر میں مجموعی طور پر 661 افراد جاں بحق، 905 افراد زخمی ہوئے۔ کیا انسان کیا مکان، سیلابی ریلوں نے سامنے آنے والی ہر شے تہس نہس کر دی۔ مانسیرہ کے علاقے بٹل حلیم ڈیری میں خواتین اور بچوں سمیت 20 افراد پانی میں بہہ گئے، 15 لاشیں مل گئی۔ شانگلہ کے علاقے چاگم میں 30 سے زائد افراد کو سیلابی ریلا نگل گیا، 7 لاشیں نکال لی گئیں، دیگر کی تلاش جاری۔ مختلف علاقوں میں جاں بحق افراد کی اجتماعی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ متاثرہ علاقوں میں نظام زندگی درہم برہم، بجلی اور انٹرنیٹ سروس معطل، تباہ شدہ مکانات کا ملبہ ہٹانے کا کام جاری۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب متاثرہ اضلاع میں 31 اگست تک فلڈ اور ہیلتھ ایمرجنسی نافذ۔ وفاقی حکومت اور پاک فوج بھرپور معاونت کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی سیلابی صورتحال پر جائزہ اجلاس میں گفتگو۔ انتظامیہ کو ہدایت کرتے ہوئے کہا، متاثرین تک رسائی کو پہلی ترجیح بنائیں، متاثرین تک پہنچنے کے لیے سڑکوں کو جلد بحال کیا جائے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ہیلی کاپٹر گرنے کی ابتدائی رپورٹ سامنے آ گئی۔ ہیلی کاپٹر کا بلیک باکس اور اہم شواہد کے لیے ڈرون کیمروں کی مدد لی گئی۔ حادثہ محمد کی تحصیل پنڈیالی میں دھند اور خراب موسم کے باعث پیش آیا۔ ضلع محمد میں ہیلی کاپٹر حادثے میں 2 پائلٹ سمیت 5 افراد شہید ہو گئے تھے۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب کی تباہ کاریوں اور ہیلی کاپٹر حادثے میں آج یوم سوگ منایا گیا۔ گلگت بلتستان میں بھی بارشوں اور سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ نیلدر ایکسپریس وے کا بڑا حصہ پانی میں بہہ گیا، شاہراہ بلتستان کئی مقامات پر بند، وادی کا زمینی رابطہ منقطع، بڑی تعداد میں سیاح پھنس گئے۔ سیلابی ریلے کے باعث دریائے ہنزا کا رخ جگلوٹ کی طرف ہو گیا، کئی گھر اور ہوٹل زیر آب آ گئے۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں تیز کر دی گئی۔ نلتر کے 3 پاور پلانٹ بند ہونے سے بجلی کی فراہمی معطل۔ استور اللہ والی جھیل کے قریب بدترین سیلابی صورتحال، زرعی اراضی، فصل و املاک کو نقصان پہنچا۔ آزاد کشمیر میں تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن کامیابی سے مکمل۔ ردی گلی میں پھنسے 700 سے زائد سیاح محفوظ مقام پر منتقل۔ آزاد کشمیر حکومت نے متاثرین کی بحالی کے لیے 32 کروڑ روپے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی متاثرین کو جلد معاوضوں کی ادائیگی کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں، بنیر، سوات اور باجوڑ میں ریلیف آپریشن جاری۔ مزید دستے بھی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سیلاب متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی، راشن اور امدادی سامان بھی پہنچایا جا رہا ہے۔ منقطع زمینی رابطوں کی بحالی کے لیے پاک فوج کی انجینئرنگ کور مصروف عمل۔ آئی جی ایف سی نارتھ میجر جنرل راؤ عمران سرتاج کا بنیر میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات، خیبر پختونخوا میں سیلاب کے بعد کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ نواز شریف کا قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، کہا دل خراش اور افسوسناک سانحے پر دل بہت دکھی ہے، غم زدہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ صدر نون لیگ کی وزیر اعظم کو متاثرین کی ہر ممکن مدد کی ہدایت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بھی سیلاب سے جانی اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان امیر مقام کا بنیر کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، متاثرہ خاندانوں سے ملاقات اور تعزیت، کہا پوری قوم متاثرین کے ساتھ ہے، وفاقی حکومت تمام وسائل فراہم کرے گی، متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ 2005 کے زلزلے کے بعد دوسرا بڑا قدرتی سانحہ ہے، وزیر اعظم شہباز شریف متاثرہ اضلاع کا جلد دورہ کریں گے۔
पंजाब में अगले 24 घंटे में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। तर्जमान PTI के मुताबिक बालाई पंजाब में क्लाउड बस्टिंग के खदशात हैं। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी मजीद बारिश का इम्कान। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसने की तवक्को। बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। मुल्क भर के दरिया बिपर गए। दरियाए काबुल में पानी का बहाव मजीद तेज। दरियाए सिंध में काला बाग, चश्मा बिराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला और तोनसा बिराज पर निचले, जबकि दरियाए चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुजरात में कटाव से कई एकड़ ज़राई ज़मीन दरियापुर्द। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। तरबेला डैम 98% और मंगला डैम 38% भर गया। पाकिस्तान के दुख में बराबर के शरीक हैं ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में सैलाब से होने वाली अमवात पर अफसोस का इजहार। तर्जुमान ईरानी सफारत खाने के मुताबिक ईरानी सदर ने मुश्किल घड़ी में हर मुमकिन ताउन, इमदाद और रिलीफ की पेशकश भी की। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अपना ताज़ती पैगाम समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी कर दिया। पाकिस्तान में सैलाब से जानी और माली नुकसानात पर ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर का इजहार अफसोस। नील हॉकिंस का हेलीकॉप्टर हादसे पर भी दुख का इजहार। कहा, हमदर्दियां और दुआएं तमाम मुतासरीन के साथ हैं। तुर्की, आज़रबाईजान और बल्गारिया का भी सैलाब से जानी और माली नुकसानात पर गहरे दुख और हमदर्दी का इजहार। आज़रबाईजान की वज़ारत ख़ारजा ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ यकजहती का अज़्म दोहराया। तुर्क वज़ारत ख़ारजा का पाकिस्तानी आवाम से इजहार ताज़ियत। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन अवामी ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की इंटर्नशिप प्रोग्राम में तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। कहा, बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान के साथ और दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े हैं। फौज का मकसद दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को ख़त्म करना है। एक दहशतगर्द को पकड़ने के लिए पूरी इलाके के अवाम को सज़ा नहीं दी जा सकती। DGISPR ने बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के सवालों के जवाब दिए। शहीद मेजर मोहम्मद अनवर काकड़ की बहादुरी को खिराजे अकीदत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उच्च शरीफ में शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ के रिहाइश का आमद। वज़ीर दाखिला के शहीद कैप्टन के वालिदैन, भाइयों और दीगर अहले खाना से मुलाकात। मोहसिन नकवी का अहले खाना से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत फातिहा खानी की। वज़ीर दाखिला ने शहीद कैप्टन आसिफ के वालिदैन और भाइयों के अज़्म और हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी का शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ के 10 माह के बेटे मोहम्मद अरसलान से भी शफ़क़त का इजहार। मलाकंड में JUI के ज़िले अमीर मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के घर पर फायरिंग। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह का बेटा और 2 बेटियां जाँ बहक। मुफ्ती किफ़ायत और उनकी अहलिया शदीद ज़ख्मी। फायरिंग मुबैना तौर पर मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के बेटे ने ही की। वाक़े के बाद मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने कुछ देर बाद गिरफ्तार कर लिया। हज 2026 के लिए दरखास्तों की वसूली का आखिरी रोज़। छुट्टी के बावजूद नामजद बैंक की ब्रांचों में हज दरखास्तें वसूल की गईं। हज दरखास्तें पहले आए पहले पाएं की बुनियाद पर कबूल की गईं। पाकिस्तान के नए सैटेलाइट ने ज़मीन की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर भेजनी शुरू कर दी। स्पार्को के मुताबिक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का कामयाबी से मदार में दाखिल होकर मुकम्मल फालियत और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा। जदीद सैटेलाइट कुदरती आफात के दौरान बर वक्त रद्द अमल, माहौलियाती तब्दीली, ग्लेशियर्स और जंगलात की निगरानी में अहम किरदार अदा करेगा। CPEC और दीगर कौमी तरक्याती मनसूबों में भी ये सैटेलाइट बुनियादी मुआवन साबित होगा। चीन में पाक बहरिया की तीसरी हंगोर क्लास आबदोज PNSM मांगरो की लॉन्चिंग। वाइस एडमिरल अब्दुस्समद ने कहा कि हंगोर क्लास आबदोजें खित्ते में ताकत के तवाज़ुन और अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करेंगी। ये मंसूबा पाक चीन दोस्ती में नई जहत का इजाफा करेगा। पाकिस्तान ने चीन के साथ 8 हंगोर क्लास आबदोजों के हुसूल का मुआहिदा किया था, जिनमें से 4 चीन जबकि 4 कराची शिप यार्ड में ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत तैयार होंगी।
अलास्का में दुनिया के दो बड़ों की मुलाकात बेनतीजा ख़त्म। 3 घंटे की मुलाकात में अमरीकी सदर ट्रंप रूसी हम मनसब पुतिन को यूक्रेन जंगबंदी पर आमादा न कर सके। ट्रंप ने जंगबंदी की जिम्मेदारी सदर ज़ेलेंस्की पर डाल दी। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जंगबंदी मुआहदे पर बात करते हुए कहा कि यूरोपीय मुल्कों को भी इसमें अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का 18 अगस्त को अमरीकी सदर से मुलाकात का ऐलान। ट्रंप ने रूसी हम मनसब से मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की से 1.5 घंटे फोन पर बात की। यूक्रेनी सदर ने मुस्बत और तामीरी मुज़ाकरात के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा किसी भी मुआहदे के लिए सलामती कौंसिल जमानत दे। यूक्रेन के मसाइल का हल यूक्रेन को एतमाद में लेकर ही किया जा सकता है। चीन मेरे दौर में ताइवान पर हमला नहीं करेगा, अमेरिकी सदर ट्रंप का बड़ा दावा। कहा चीनी सदर ने खुद मुझे ये बात कही। शी जिनपिंग ने कहा कि वो और उनका मुल्क बहुत साबित है। उधर चीनी वजारत खारजा के मुताबिक ताइवान एक हसास मामला है, अमेरिका को एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। गाजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी, खान यूनिस, रफा, देरुल बला, जिबालिया और नसीरात कैंप समेत मुतादिद मकामात पर हमले। मजीद 49 फ़लस्तीनी शहीद, 369 जख्मी हो गए। बच्चे समेत 11 अफराद भूख के बायस लुक़मा अचल बन गए। ग़ज़ाए किल्लत से अमवात की तादाद 251 से तजावुज़ कर गई। 7 अक्टूबर 2023 से इसराइली फ़ौज के हमले में शहदा की मजमूई तादाद 61,800 से बढ़ गई। 1.5 लाख से ज़ायद अफराद जख्मी। मिस यूनिवर्स के मुकाबले में फ़लस्तीनी हसीना की एंट्री। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम फ़लस्तीनी नज़ाद नादीन अयूब का मुकाबले में शिरकत का ऐलान। कहा वो हर उस फ़लस्तीनी औरत और बच्चे की नुमाइंदा है जिनकी हिम्मत और अज़्म दुनिया को दिखाना ज़रूरी है। मिस यूनिवर्स मुकाबले नवंबर में थाईलैंड में होंगे।